बाबा इलेक्शनाचे कित्याक तुमचे एक्सपेक्टेशन आमी आतां हे म्हाका जाणा विलेजी इट विल बी अ टोटल स्वीप इन द फेवर ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आज म्हाका बारीकशें जेन्ना आमी आमच्या दक्षिण गोंयांत चयल्यार द ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल ऑफ साऊथ गोवा, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दॅट वी विल वीन विथ अ थंपिंग मेजॉरिटी. जायते प्रयत्न केले ह्या BJPच्या मनशांनी, पयशांचो प्रयत्न केलो. खुद मुखेलमंत्री 100-7 पुसा म्हज्या मतदारसंघान कुंकोळच्या गांवांत येयलो. दुसरे मंत्री येयले, इंडस्ट्रियलिस्ट येयले, कोट्यांनी रुपया मोडे. आमी एक मोताक 5,000, 10,000, 15,000 पासून दिले. आनी दे हॅड कॅम्प्ड हियर. समहाव म्हाका खात्री आहा की आमचे कुंकोळीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सगळो लोक, चांदोरचो लोक, गिरदोलीचो लोक, म्हाकाजांचो, पाड्डे, पाळ्ळी, कुंकोळे, आंबावली, we will definitely get a thumping majority because people are fed up, they are frustrated. Today after the elections I believe I would like to thank all our India Alliance partners because आमी सगळ्यांनी जो एक प्रयत्न केलो and जेन्ना प्रयत्न केलो एज विरोधी पक्ष नेते आमी सगळ्यांक सांगलोलें की एकवटान आमी मुखार इलेक्शन लढपाक जाय म्हणून. आनी त्या वेळार आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर तशेंच गोंयकार खुशाल जाले, कित्याक दीस वॉज द नीड ऑफ द आर. हे जे मुखेलमंत्री सांगताले, BJP सांगताले 1 लाख लीड, 60,000 लीड, वी आर कॉन्फिडंट फ्रॉम द रिपोर्ट्स दॅट आय गॉट फ्रॉम नॉर्थ गोवा एज वेल दॅट वी विल विन इन नॉर्थ गोवा एज वेल. सो नो डाऊट पीपल आर हर्ट अँड दे विल जे सेंटिमेंट हे जे जुमलाबाजी ह्या BJP सरकारान केलो आहे, ज्या पद्दतीन आमचे मदें फूट घालपाचो जो प्रयत्न केला, गोंयकार सदांच आमी जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी एकठांय सदांच रावलेले आहाय अँड वी विल नॉट अलाव दीस कम्युनल डिवायड. आज इन दादागिरी तुमचे वयल्यार आय हॅव कंप्लेंट इन द पोलिंग बूथ्स, several polling booths they have put the name of the BJP candidate and it is flashing in Kunkolim constituency and the observers are silent. So is this free and fair? कोट्यांनी पयशे गेले, दादागिरी केली, धमक्यो दिताय, फोन मान धमक्यो दिताय की तूं मत मारल्यार तूं कितें ट्रान्सफर मारतलें, हें कोतलें तें कोतलें. सो ही हुकुमशाय दादागिरीचो जो जाता इट डजंट लास्ट फॉर लॉंग आनी आमकां वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी वील वीन बोथ साऊथ एंड नॉर्थ व्हेरी हँडसमली. By and large, election सगळे peaceful are not person. Peaceful but if you look at the way they have used their manipulations, I think few places EVMs were faulty. In my constituency also there were 2-3 EVMs that were faulty. But if you look at several places, there are complaints in Kansaulim as well. There are complaints of that election machinery is been used by this BJP. Government machinery has been used and they are silent. How can you have a polling agent having flashing the name of the BJP candidate on all across the booths in Barli and Kunkolim? So we have complained that this is a violation of the model code of conduct and I'm sure that they are scared. आज हे BJP लोकां कळोन आहा की आमकां गोंयकाराक डिवायड करपाक हेंच्यान जायना, जातीच्या नांवान धर्माचें हें राजकारण चलपाना. थँक्यू, ऑल द बेस्ट.